हाँ जी, मज़े आ रहे हैं फिर। यही कोई 17 के करीब लोग हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं मुख्तलिफ टाइम्स में, ये फॉरेन फंडिंग केस में, और ये सारी इत्तेहादी जमात के लोग थे। इसमें ट्वीट्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो अलग हैं, और जो सोशल मीडिया पेनिट्रेशन है वो सारी अलग है। लेकिन वो लोग जो अपीयर हुए स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने आके जिन्होंने बातें की, वो वाले ये लोग हैं कुछ 17 के करीब। और ये सिर्फ जो आए हैं पीटीआई की तरफ से, कुछ 4 लोग आए हैं और आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, मीट द प्रेस हुआ जो किया सारा कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ असद उमर ने की है। ये बातें करते हैं उसमें। लेकिन आज की जो अहम खबरें, वो सबसे पहले तो जाहिर बात है ये है जो जहाज क्रैश हुआ और उसमें बहुत अहम बहुत कीमती जानों का ज़िया हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। फंड फंडिंग केस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सुबह से आप सुन तो रहे होंगे, लेकिन कुछ फाइंडिंग मेरी तरफ से भी सुन लीजिएगा, मेहरबानी होगी थोड़ी। उसके अलावा एक और खबर जो है वो ये भी है कि जो ड्रोन अटैक हुआ है उधर सऊदी अरब में नहीं यार, वो अफगानिस्तान में, तो वो जरा देख लेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा उसको डायसेक्ट करेंगे क्या सूरत हाल है। और साथ जो है वो पंजाब की हुकूमत, परवेज इलाही साहब वर्सेस इमरान खान साहब, उनका भी जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट जो है वो जाहिर बात है इस अफसोसनाक खबर से करते हैं, जो हमारे बलूचिस्तान के जो कोर कमांडर थे 12th कोर के, उनकी शहादत के साथ। और वो जो जहाज़ जो है, जो हेलीकॉप्टर है जिसमें 6 लोग सवार थे, एक एक ज़ाहिर बात है एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक गॉट टू बी मेजर जनरल थे, और एक ब्रिगेडियर थे, और 2 मेजर थे, और एक लांस नाइक के जो स्टाफ स्टाफ थे उनके। तो ये लोग थे। और कल से बड़ी स्पेकुलेशन सी, बड़ी अजीब अजीब सी बातें भी हो रही थी साथ साथ उसमें, क्योंकि वो एरिया जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का है। वहाँ पे थोड़ा अर्सा पहले जो है एक और हमारे बहुत बड़े बहुत अहम फौजी अफसर को अगवा करके, उनके कज़न के साथ अगवा करके उनको शहीद कर दिया गया था, फिर बॉडी मिल गई सारा कुछ। तो वो एरिया बलूचिस्तान का और कोयटा का और सारा कुछ जो है वो एक हमेशा से जो है वो एक डेंजरस एरिया कंसिडर होता है। तो वहाँ से जो कोई चीज़ आती है, वो उसमें स्पेकुलेशंस के पैकेजेस ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरह से ये सरफराज साहब थे, सरफराज साहब के बारे में ये भी कई लोगों ने कहा कि जनाब ये जो है ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के साथ खिलाफ थे और सारा कुछ था। फिर ये बातें भी हुई कि जनाब ये शायद जो आर्मी चीफ की दौड़ है, जो उसमें भी वो शामिल थे, तो शायद उसका खुदा ना खास्ता कोई शाखसाना ना हो। तो ये आपको बता दें कि आर्मी चीफ की दौड़ में ये नहीं थे। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट 7 जनरल्स में शायद इनका शुमार नहीं होता था, जो कहा जा रहा है उसमें। और उसके अलावा जो है, हाँ ये ज़रूर था कि ये क्योंकि डीजीएमआई रहे थे, ये फ्रंटियर एफसी के फ्रंटियर कॉन्स्टेबल ब्यूरो ने हेड की थी, तो उन्होंने उसके हवाले से फिर ये सिलसिला था कि जब इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ किए थे उसके लिए आईएसआई के लिए, तो आईएसआई के हेड के लिए, डीजीआईएसआई के लिए, तो उसमें कहा जाता है कि ये भी शामिल थे, इनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन जाहिर बात है बाबर साहब जो है वो पहले से डिसाइडेड था जो कुछ भी था, लेकिन जो प्रोसेस पूरा किया था उसमें ये भी शामिल थे। और इसके अलावा जो इनके साथ जो हैं, जिनको ब्रिगेडियर लोग लिख रहे हैं, उनकी अप्रूवल हो चुकी थी बनने के लिए लेफ्टिनेंट मेजर जनरल, लेकिन वो अभी उनको रैंक्स नहीं लगे थे, तो इसलिए कुछ लोग उनको ब्रिगेडियर लिख रहे हैं। और अभी ये भी उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी हेड करना था। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये लोग थे। और बाकी भी जो बेचारे जो बाकी भी शहीद हुए, वो कोई कोई भी जान जो है वो इतनी गैर अहम तो नहीं होती उसमें। और ख़ास तौर पे वो जो मुहाफ़िज़ों की जानें हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जहाज़ इस तरह से क्या हो गया, मौसम की ख़राबी अचानक हो गई या क्या हो गया, जहाज़ कौन था, कि कौन सा था, क्या सूरत हाल थी, खुदा ना खास्ता कोई नीचे से, क्योंकि वहाँ पे बीएलए और ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी एक उसको मिस नहीं करना चाहिए उस चीज़ को। और उन स्पेकुलेशंस को जो है उनका भरपूर जवाब देना चाहिए। मौसम की खराबी कर ली कि में था, तो ऐसा कौन सी सूरत हाल थी कि मौसम की खराबी में फ्लाई करना था इतने इंपॉर्टेंट लोगों ने? अगर फ्लाई करना था तो क्या वाकई मौसम की खराबी थी या जहाज़ की खराबी थी या क्या सारा कुछ था? ये तो ऑब्वियसली ये फाइंडिंग्स होंगी। ये एक इस तरह से बिल्कुल बहुक्म खुदा अल्लाह की मर्जी के साथ हुआ और जाम शहादत नोश किया। और ये सब जो वर्दी पहनते हैं, इनका जो है वो प्रायोरिटी ये होती है कि उनको जो है वो शहादत नसीब हो, लेकिन वेस्ट ना हो, किसी की नेग्लिजेंस से, किसी की मिली भगत से, किसी की साजिश से, या ज़मीन के कुछ खत्ते के कुछ लोगों के कुछ अनरेस्ट की वजह से हवा में फायर करके ना किया जाए उसमें। बिल्कुल ये शहादत बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों को तो आस होती है, उम्मीद होती है कि वो शहीद हों, लेकिन वो शहादत रायगा ना जाए। वो एंड एंड फ्रेंडली फायर में या जहाज में वेल फंक्शन कर गया या मौसम
خراب ہو کے ہم نے چیک نہیں کیا اس کو کہ موسم کی خرابی کیا کتنا سیریس کنڈیشن کریٹ کر سکتی ہے، تو وہ سارا کچھ اس میں پھر یہ چیز نہ ہو، تو وہ ایک تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی اور تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات پہ ہم آتے ہیں، اس میں جو فون فنڈنگ کیس کا جو ایشو ہے، وہ آج صبح سے آپ نے کوئی 1 کروڑ چیزیں، 1 کروڑ باتیں جو ہیں وہ سن لی ہوں گی، اور وہ بڑا غصہ ہے ان کو اندر ہی اندر ایک پارٹی کو کہ جناب ان کو نااہل قرار کیوں نہیں دیا، ان کے جو ہے وہ اثاثے ضبط کیوں نہیں کیے اس میں، اور ان کے جو ہے وہ ان کا جو انتخابی نشان ہے واپس کیوں نہیں کیا۔ تو یہ سارے کچھ ہونا نہیں تھا، یہ جو انہوں نے صرف فائنڈنگز دینی تھیں، یہ الیکشن کمیشن نے صرف فائنڈنگز دے کے انہوں نے جو ہے وہ آگے پاس آن کر دیا ہے اسمبلی کو۔ اب اسمبلی نے 15 دن کے اندر اندر اس پہ جو ہے وہ ایک بنانا ہے، کوئی ریفرنس بنانا ہے اور وہ کورٹ میں کرنا ہے، اور اس کے بعد کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو جدوں کورٹ تے جاؤ گے تو فوری طور پہ کورٹ نے کہنا ہے کہ جناب اس کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ باقی دونوں پارٹیز، نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی، ان کے بھی ریفرنسز آنے ہیں، تو بھائی جن پہلے انہوں نے لے آؤ پھر اگے کریں گے۔ تو یہ بھی بات بڑی لمبی چلنی ہے، ابھی صرف صادق امین اور نان صادق امین کے بارے میں جو ہے باتیں چلی جا رہی ہیں، اور یہ شور مچا ہو رہا ہے کہ جناب انہوں نے اسرائیل سے اور ہندوستان سے جو ہے فنڈنگ لے لی، تو وہ ہندوستان اور ان سے فنڈنگ لینے کے جو ہے وہ بھی کمال صورتحال ہے۔ اس میں اسرائیل کا تو ہے ہی نہیں، جو لسٹ ہے اس میں جن ملکوں سے فنڈنگ لی گئی ہے اس میں اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ ہندوستان کا جو ہے 2 بندوں کی فنڈنگ ہے، وہ ملا کے $1000 بندہ ہے میرا خیال ہے۔ اور دوسرا ایک اور جو ہے وہ ایک جن خاتون کا نام آ رہا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے، وہ دیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ ان خاتون کی شادی ہوئی ہوئی ہے، باہر رہ رہی ہیں پاکستان سے، ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے ایک صاحب سے۔ پاکستان کے ایک صاحب نے جو پیسے دیے ہیں وہ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ سے دیے ہیں، جو اپنی بیگم کے ساتھ کا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے، وہ بیگم کے ساتھ کا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے۔ تو اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس میں سے آدھے پیسے تو مسلمان یا پاکستانی کے ہیں اور آدھے پیسے جو ہے وہ ہندوستانی کے ہیں۔ تو جو جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے، آدھے پیسے جو ہے نا وہ ثابت کر دو، شور مچا دو کہ یہ ایک ہندوستانی خاتون نے دیے ہیں، کیونکہ وہ اس اکاؤنٹ سے، جوائنٹ اکاؤنٹ سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہسبینڈ ہے وہ پاکستانی ہے، جو وائف ہے وہ ہندوستانی ہے، تو وہ آدھے پیسے انہوں نے کیا کہ جی انہوں نے۔ اس قسم کی کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں ایک کمیٹی کافی چلنی ہے، یہ چیزیں، یہ باتیں، سارا کچھ کافی زیادہ چلنا ہے۔ 17 بندے آ کے کہندے رہنے، 4 بندے پی ٹی آئی دے کہندے رہنے، 17 بندے انہوں نے آ کے کہندے رہنے، اور یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ان پھڑنوں کے، ان لڑائیوں کے، ان ساری چیزوں کے؟ ہم بالکل نہیں ہو سکتے، اور ہم اس سائڈ پہ جانا بھی نہیں چاہیے، اور اس سائڈ پہ کوئی تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے۔ اور جو میں نے دیکھا ہے کہ جو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی یہی درخواست کی ہے کہ یہ والا کیس نہیں ہو سکتا، ہاں کیس آگے چلایا جا سکتا ہے، لیکن پارٹی پہ بین لگانا ہے سارا کچھ جو ہے یہ اگر کوئی سوچے گا بھی تو یہ زیادتی ہوگی۔ تو 15 دن کا ٹائم ہے ابھی حکومت کے پاس کہ انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ بنانا ہے اور کرنا ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے کیا صورتحال بنتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی رولر کوسٹر کوئی نہ کوئی پنگا جو ہے وہ چلتا رہنا ہے۔ اور اوبیسلی جو پی ٹی آئی ہے اس نے بھی اپنا ایک ریفرنس تیار کیا ہے اس کے اگینسٹ، اور وہ عدالت میں جا رہے ہیں، اور عدالت میں جائیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ جی آپ نے کہا تھا، آپ کا یہ کیس ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جناب تینوں پارٹیز کی جو ہے وہ اکٹھے سنوائی ہوگی، اور یہ ایک پارٹی کی سنوائی کیسے ہوگی، باقی دونوں کی کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس میں ہی وہاں پہ ہو جانا ہے کہ جب الیکشن کمیشن صاحب باقی دوواں دی بھی لے کے آؤ، تو جو باقی دوواں دی گل ہونی ہے تو پھر کٹا بہت زیادہ کھل جانا ہے، ایک کٹا بند ہو تو دوسرا کٹا کھل جاتا ہے، دوسرا کٹا بند ہو تو پہلا دوبارہ کھل جاتا ہے۔ تو وہ والی صورتحال اس وقت تک ابھی تک چلتی آ رہی ہے، اور یہ اس میں کوئی معافی نہیں مل رہی ہے۔ لیکن جہاں پہ اسرائیل اور بھارت کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں، وہ افغانستان میں ڈرون اٹیک ہوا ہے، احمد الظاہری جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے کرائم پارٹنر تھے، اور سارا کچھ تھا، جو بھی چیزیں تھیں سارا کچھ تھا وہ ہوا۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا جو لوگوں کو تشویش ہے اس وقت یہاں پہ، وہ تشویش یہ ہے کہ یہ ڈرون اٹیک بہت ہی عرصے بعد ہوا ہے، اور پھر پتہ کرنا ہوگا کہ یہ ڈرون اٹیک کون سا ڈرون تھا، کیونکہ یہ اسپیکولیشنز بھی آ رہی ہیں کہ یہ وہ ڈرون اٹیک تھا، یہ وہ ڈرون تھا جس میں پہلے پاکستان میں ہٹ کیا جاتا تھا۔ پاکستان جب پہلے افغانستان میں
ड्रोन अटैक होते थे, तो यही ड्रोन जाता था उसमें और ये पाकिस्तान से फ्लाई करता था या क्या होता था। अभी भी देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान से फ्लाई तो नहीं किया इसने, क्या वो वाली सूरत हाल तो नहीं है, क्या हम दोबारा उस सिचुएशन में तो नहीं जा रहे हैं उसमें, क्योंकि हमने जिस तरह से पैसे मांगे, जिस मिन्नतें की, जैसे IMF के गिट्टों गोटों में बैठ गए, जिस तरह से हम अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं, तो क्या फिर हमें जो है वो उन डॉलर्स के अगेंस्ट जो है हमें दोबारा वो वाले कॉम्प्रोमाइज़ पे तो नहीं जाना पड़ रहा, और क्या हम दोबारा जो है वो इस सूरत हाल पे तो नहीं आ रहे कि हम लोगों को दोबारा जो है वो अफगानिस्तान और वहाँ के तालिबान ये कहें कि जहाज जो आके हमें मारते हैं ये पाकिस्तान की ज़मीन से उड़ते हैं, तो पाकिस्तान में आके ब्ला 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 ब्ला। तो ये ज़रा हमें दोबारा देखना पड़ेगा। चौथी और आखिरी खबर जो है वो मैं आपको ये दे दूं कि एक परवेज़ इलाही साहब ने काफ लीग के बड़े अहम मौके पे, बड़ी खतरनाक मूवमेंट्स पे साथ दिया हुआ है खान साहब का, और खान साहब को जो है वो उस एक रोलर कोस्टर से निकाला हुआ है जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, और पंजाब की धरती को जो है वो वापस खान साहब की गोद में दिया हुआ है। तो खान साहब से भी गुजारिश होगी कि अगर दो एक वजारतें उनको काफली को दी जाएं तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें आज इस वक्त तक हमें यह खबर मिल रही है कि खान साहब ने उनको दो वजारतें भी नहीं दी हैं, और सारी वजारतें जो अपने पास रखी हैं, पहले स्पीकर भी PTI का है और डिप्टी स्पीकर भी उन्होंने PTI का रख लिया है, और सिर्फ जो वजीर आला हैं वो उसके हैं काफ लीग के। तो अगर दो तीन वजारतें दे दी जाएं काफ लीग को, क्योंकि काफ लीग ने आपको, जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा था तो काफ लीग आपके साथ खड़ी थी, तो उनको इस तरह से इतना हल्का ना छोड़ें, थोड़ा सा अपना अपने अलाउ मी टू से कि थोड़ी सी ईगो को अपना थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत सी कुव्वतें, बहुत सारे लोग जो है वो आपके खिलाफ खड़े हैं, तो जो दो एक लोग आपके साथ खड़े हैं उनका थोड़ा जो ख्याल रख लो। उन्होंने थोड़ा बड़ा ख्याल रखा है, उन्होंने अपने खानदान तोड़ दिए, अपनी रिश्तेदारियां तोड़ दी हैं, अपने ताल्लुकात तोड़ दिए हैं, सदियों के सालों के बने हुए ताल्लुकात आपके लिए तोड़ दिए हैं। तो अगर उन्होंने कुछ तोड़ा है तो वो उसमें फिर उनको ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये कितने दिन अभी हुकूमत चलनी ये भी नहीं पता, खुद कह रहे हैं 6 हफ्ते की हुकूमत है या 8 हफ्ते की हुकूमत है, उसके बाद इलेक्शन आ जाने हैं। तो अगर 6-8 हफ्ते के लिए अगर आप दो वजारतें उनको दे देंगे और उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे, जिन्होंने इतनी आपके लिए जान मारी, जितनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो ज़रा अच्छी बात हो जाएगी। इस थोड़े को बोता जानिएगा खान साहब, अगर आप तक ये मेरा पैगाम पहुंच रहा है तो। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।